समुद्री लुटेरों के खिलाफ एक ऑपरेशन में भारतीय नौसेना को बहुत बड़ी सफलता मिली है। मालवाहक जहाज पर सवार 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरों को नौसेना ने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। छुड़ाया इंडियन नेवी ने जाके उनके लोगों को उनके कब्जे से छुड़ाया इंडियन नेवी ने। इससे पहले की बात बताता जाऊं, हमारे एक शिप भी कब्जे में थी शुमाली पायरेट्स के। तकरीबन हमारे 12 लोगों को 10-12 लोगों को भी इंडियन नेवी ने छुड़वाया। इंडियन सी इस पूरे एंड देन इंडियन ओशन के हवाले से वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं मतलब कि सर वो मुस्लिम थे। ये चीज़ें देखें, जब आप इंसानियत के लिए काम करते हैं ना, तो इन जो डिस्क्रिमिनेशन होती है इसको ख़त्म करके चलते हैं आप। देखें, ऐसे ह्यूमन बीइंग उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं या इंडियन है। एज ए ह्यूमन बीइंग उनका बहुत अच्छा रिएक्शन है और हमें भी चाहिए कि हमें मदद करनी चाहिए। इंडिया नेवी को ये समझ आ गई है कि जब आप इस तरह की डिस्ट्रेस कॉल्स को रिस्पॉन्ड करते हैं तो इसका ज़ाहिर बात है एक आपका एक ग्लोबल इमेज बढ़ता है। अभी पूरी दुनिया के अंदर ये मीडिया हेडलाइंस हैं। उन्होंने अपने एक क्रू को बचाया, उन्होंने ये नहीं देखा कि वो पाकिस्तानी है या इंडियन है। यहाँ पे मैं एक मूवी कोट करूँगा, टाइगर जिंदा है, शायद आपने देखी हो। उसमें भी वो इंडिया पाकिस्तानी नर्सेस ही होती हैं जिनको वो रेस्क्यू करते हैं। ये तो हम लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि इंडिया बुरा है। इंडिया ऐसे कंट्री, अगर पाकिस्तान के साथ जो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, अगर वो इशूज़ हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो दुश्मन है। आप सिर्फ इंसानियत को बचाने के, अब ज़ात पात नहीं पूछी जाती, नाम नहीं पूछा जाता, वो सिर्फ ये देखते हैं कि ये इंसान है। और जब इंसानियत पे आप काम करते हैं तो ये उसको अप्रिशिएट करने वाली बात है। जॉइन दोस्तों, भारत का नेवी और मार्कस कमांडो ने फिर एक बार अपना ताकत दुनिया को दिखा दी। समुद्र में सोमालिया डाकू ने एक मालवाहक जहाज को अगवा कर लिया था। भारतीय नेवी और मार्कस कमांडो द्वारा 40 घंटा ऑपरेशन के बाद 35 डाकू को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, सोमालियन डाकू ने इंडिया के नेवी के ऊपर फायरिंग भी कर रहा था, लेकिन प्लेन द्वारा मार्कस कमांडो को उतारा गया है। उसके बाद मार्कर कमांडो का एक्शन के बाद 35 डाकू को सिलेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। तो दोस्तों, जहाज में 17 विदेशी नागरिक भी था, सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया है। तो दोस्तों, चीन हमेशा कहता है जो वर्ल्ड का नंबर 1 नेवी चीन का है, लेकिन समुद्र में चीन का कोई नाम निशान नहीं है। वही भारत का नेवी ने पिछले 5-6 महीना से दुनिया को ऐसा देखा दिया जब भारत का नेवी और भारत का मार्कस कमांडो छोड़ के दुनिया का कोई नेवी ऐसा नहीं है जो भारत का तरह काम करे। ये ऑपरेशन के बाद पूरा दुनिया तारीफ कर रहा इंडिया का। पाकिस्तान भी कहता है जो हमारा नेवी नंबर 1 है, लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं सुना जो पाकिस्तान का नेवी कोई भी कंट्री को जहाज को रेस्क्यू किया हो। तो भारत का नेवी का एक्शन देखते पाकिस्तान मीडिया भी तारीफ कर रहा। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का क्या रिएक्शन है। इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था, अब वो इंडियन नेवी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? देखें, ऐसे ह्यूमन बीइंग उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लोगों को रेस्क्यू किया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो मुसलमान हैं या पाकिस्तानी हैं या इंडियन है। एज ए ह्यूमन बीइंग उनका बहुत अच्छा रिएक्शन है और हमें भी चाहिए कि हमें मदद करनी चाहिए एज पॉसिबल। ठीक है सर, अब ये देखें ना कि वो इंडियन नेवी जिंदाबाद कह रहे हैं, तो ये सुनने के बाद कैसा लगा आपको? देखें, जो उनको रेस्क्यू करेगा वो उन्हीं की तारीफ करेगा, वो आपकी या मेरी तारीफ तो करने दे रहा। तो इंडिया ने उनको रेस्क्यू किया तो वो इंडिया को शेयर अप करेंगे। अगर यही पाकिस्तान ने रेस्क्यू किया होता तो पाकिस्तान को शेयर अप करते। देखिए ना, हमने सारी जिंदगी अपनी यूथ को, अपने बच्चों को यही सिखाया, यही बताया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। लेकिन अब आप देखें कि इंडिया की जानिब से कोई दुश्मनी का एलिमेंट नजर नहीं आ रहा। मुझे बगैर उनसे ये पूछे क्या उनका मजहब, जात पात क्या है, वो किस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने उनको इस तरह से रेस्क्यू किया। आपको नहीं लगता कि हमें भी अब तमाम गिले शिकवे भूल कर जो है इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए? देखिए, ये तो पॉलिटिकल इश्यूज हैं कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान इंडिया का दुश्मन है, क्योंकि इंडिया की अवाम भी वही सोचती है जो हम लोग सोचते हैं। ठीक है, इंडिया वो वहाँ के लोग भी वही चीज़ें, हम भी वही हैं। देखिए, ये तो हम लोगों की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं कि इंडिया बुरा है। इंडिया ऐसे कंट्री, अगर पाकिस्तान के साथ जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, अगर वो इश्यूज़ हैं तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो दुश्मन है।
ٹھیک ہے, اگر ہم ان کے ساتھ اچھے ہیں, اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا کرتے ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی اچھا کریں گے. سر اب دیکھیں نا, ہماری گورنمنٹ کی جانب سے انہیں ایک کہ انڈین نیوی نے جو اپنا ریڈ سی, اسٹریٹ آف ہارمز, باب المندیب, عریبین سی, اس پورے اینڈ دین انڈین اوشن کے حوالے سے وہ جو انڈین نیوی بار بار ایک بات کر رہی ہے کہ جی ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں, ہم یہ چیزیں کر رہے ہیں. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اس سے پہلے انڈین نیوی نے 17 ایرانین کرو کے جو لوگ تھے, ایک ویسل تھی جس کو پائریٹس نے ہائی جیک کر لیا تھا. کیا انڈین نیوی کے آپریشنز بڑھ چکے ہوئے ہیں؟ اور سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو ڈسٹریس کالز ہیں ویسلز کی آتی رہتی ہیں, سیلرز کی آتی رہتی ہیں, پچھلے کئی دنوں سے آ رہی ہیں, وہ بڑھا دی ہیں. شاید انڈیا نیوی کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جب آپ اس طرح کی ڈسٹریس کالز کو رسپونڈ کرتے ہیں تو اس کا ظاہری بات ہے ایک آپ کا ایک گلوبل امیج بڑھتا ہے. ابھی پوری دنیا کے اندر یہ میڈیا ہیڈ لائنز ہیں کہ انڈین نیوی نے پاکستانی سیلرز کو اینڈ ایرانین سیلرز کو جو صومالی پائریٹس ہیں ان سے بچایا ہے. یہ ایک بیسیکلی ان کی آئی ایس سمترا ہے, جس کو جو ایک میری ٹائم سیکیورٹی آپریشنز کے لیے صومالیہ میں اور گلف آف ایڈن میں انڈین نیوی نے اس کو وہاں پہ جسے وہ کہتے ہیں نا ڈپلوائے کیا ہوا ہے, اور وہ اس میں کامیاب ہوئے ہیں کہ کس طرح وہ, اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اور ملکوں کی نیویز کو بھی ریسکیو کیا ہے, اور کنٹینیوسلی انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا رول پلے کریں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ دیکھیں یہ ایک جو ڈیولپمنٹ ہے اس کا ایک اینگل تو یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دس از اے ون انسیڈنٹ, ٹھیک ہے جی, ون ٹائم انسیڈنٹ. سیکنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا از ریگولرلی ورکنگ آن دس, انڈیا ریگولرلی اس کے اوپر کام کر رہا ہے, اور یہ بڑی بات ہے. دیکھیں ایک جو انڈین نیوی کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس حوالے سے, ٹھیک ہے جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کے اوپر جو بڑے جسے وہ کہتے ہیں نا جو پائریٹس ہیں, صومالین پائریٹس آپ کو پتہ بڑے مشہور ہیں, جو کہیں نہ کہیں پہ میری ٹائم جتنے بھی ویسلز گزرتی ہیں ریڈ سی سے اور ادھر سے بھی ان کو کوئی نہ کوئی وہ حملہ کرتے رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی شپس بھی گزرتی ہیں ان پہ بھی کرتے رہتے ہیں. اور دین ایک طرف ہوتیز کا مسئلہ ہے, اور پاکستان نے جو وار شپس عریبین سی میں جو ریسنٹ ابھی میری ٹائم سیکیورٹی کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں, ظاہری بات ہے اب جو پاکستانی سیلرز ہیں وہ کہاں کہاں گھوم رہے ہیں. پاکستانی نیوی ہر جگہ تو نہیں پہنچ سکتی, انڈین نیوی بھی ہر جگہ نہیں پہنچ سکتی, لیکن انڈیا نے لگتا ہے اپنا آپریشن بڑا کیا ہوا ہے. فار ایگزامپل انڈیا نے جو پچھلے ہفتے اناؤنس کیا تھا کہ اس نے 3 وار شپس جو عریبین سی میں ڈپلوائے کی ہیں, جبکہ ایک ڈرون نے ایک اسرائیلی ایفیلیٹڈ مرچنٹ ویسل کو ہٹ کیا تھا جو کہ ویسٹرن جو گجرات کی کوسٹ کے قریب تھا. سو اس کے بعد انڈین نے اپنی جسے کہتے ہیں 3 وار شپس عریبین سی میں ڈپلوائے کی. گو کے پچھلے اس جو اسرائیلی ایفیلیٹڈ مرچنٹ ویسل تھی جو کہ بالکل اسٹیٹ آف گجرات, ویسٹرن اسٹیٹ آف گجرات کے قریب سے گزر رہی تھی, اور وہاں پہ اس کو حملہ کیا گیا.